ابھی آپ احباب کے سامنے ہمارے اگلے مہمان خطیب اہل سنت مقرر ذیشان حضرت مولانا غلام اللہ علی چشتی صاحب کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ بس ٹھیک ہے، زبردست ہے۔ بتا دیں مجھے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد فی البلاد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق اللہ العظیم۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا طیبہ کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ بآواز بلند روشی پڑھ لو بھائی، بلند آواز نہ دروشی۔ ٹھیک۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پہلی دفعہ اس عظیم الشان سنی کانفرنس دے اندر حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ ولی کامل استاذ العلماء قائد اہل سنت میرے پیر و مرشد حضرت قاضی ظہور الحسین اظہر صاحب، آپ دی محنت، آپ دی کاوش الحمدللہ اج بچے بچے دی زبان تے چمک دی اور بول دی نظر آ رہی ہے۔ میں پہلی دفعہ بلکسر تو سنی قافلے دے نال شامل ہو کے تے تہاڈی خدمت وچ حاضر ہویا ہوں۔ باوضو ممبر رسول تے بیٹھ کے ایک جملہ دینے لگا، منوں اتھوں ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ساتھی سنن والے نے کہ ولان والے نے۔ میں قافلے وچ سا تے ساڈی قیادت حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب کر رہے سن، تے قافلے دے وجد جذبہ جوش دا اے عالم سی کہ گڈی جو بیٹھیا میرا ایمان تازہ ہو رہا سی تے ایمان نو جلا مل دی پئی۔ میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ جس قافلے دی قیادت مخلص عبداللہ صاحب کرتے ہون، جس قافلے دی قیادت قاضی مظہر صاحب نے کیتی ہوئے، جس قافلے دی قیادت پیر و مرشد کیتی ہوئے،
اس قافلے دا اے عالم ہے کہ ایمان تازہ ہوندا ہے تے جس صحابہ دے قافلے دی قیادت محمد کردا ہوئے گا اس قافلے دا عالم کی ہوئے گا. میں جڑی آیت پڑھی ہے بس اسی دا ترجمہ میں انشاءاللہ کر کے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ کہہ لو تو ترجمہ 3 منٹ چ مک جائے 20 منٹ چ مک جائے ادھے گھنٹے چ مک جائے 3 گھنٹیاں چ مک جائے. بیٹھے رہو گے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مفہوم عرض کر کے اجازت چاہوں گا. علماء حضرات تشریف فرمانے تسی چکوال دے باسی ہو گردو نواد آن والے ہو رہن والے ہو تانوں جیری چیز پسند آ جائے. اچھا بھی میں ایک ابتدا وچ ایک جملہ کہہ دیاں جنوں میری ایک گل اور مثال سمجھ آ گئی نا انشاءاللہ انہوں ترجمہ بڑی جلدی سمجھ آ جائے گا. تانوں جیری چیز جیری شے پسند آ جائے اسی اپنے بچیاں نو کہندے ہاں کہ جا بیٹا رومال لے کے آ تے انج دا لے کے آئی جس طرح فلاں کاری صاحب دا ہے. کپڑا لے کے آ تے انج دا لے کے آئی جس طرح فلاں کاری صاحب دا ہے. چپل لے کے آ تے انج دی لے کے آئی جس طرح فلاں مفتی صاحب دی ہے. ہن میں سوال کراں گا تانوں رومال کاری صاحب ورگا کپڑے کاری صاحب ورگے چپل کاری صاحب ورگی گھڑی کاری صاحب ورگی تے میں پوچھاں گا سارا کچھ کاری صاحب ورگا کیوں منگوا رہے ہو تے تسی کہو گے چشتی صاحب سانو او دا رومال پسند ہے مینوں اداں دا رومال چاہیدا ہے. بولو گے میں جملہ مکمل کرنے لگا. مینوں گھڑی پسند مینوں کپڑے پسند مینوں چپل پسند مینوں گھڑی پسند مینوں رومال پسند تے مینوں انج دا رومال چاہیدا ہے. تے جو سبحان اللہ پوری کرو میں گفتگو شروع کراں. سارے بولو گے یار بلند آواز نال. قرآن کہندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. او چکوال سنی کانفرنس دے اندر بے کے ذکر صحابہ سنن والے ہو تینوں مولوی دا رومال پسند آ جائے تو کہندا مینوں اس طرح دا رومال چاہیدا ہے. تینوں کپڑا پسند آ جائے تو کہندا مینوں کپڑا چاہیدا ہے. تینوں گھڑی پسند آ جائے تو کہندا مینوں اس طرح دی گھڑی چاہیدی ہے. آواز آندی ہے محبوبہ اج انہاں سنی کانفرنس دے اندر بے کے سنن والیاں نو میرا پیغام پہنچا دے. تینوں لوکاں دا رومال پسند آ جائے تو اودا دا تینوں رومال چاہیدا ہے. مینوں صحابہ دا ایمان پسند ہے مینوں ادا دا ایمان چاہیدا. یا اللہ صرف ایمان پسند ہے. آواز آندی ہے نہیں صرف رومال پسند نہیں مینوں صدیق بھی پسند. صدیقی بولے گا میرے نال. مینوں صدیق جنوں رب ہاتھ دیتے نے ذرا صدیق دے حق وچ اٹھاؤنا. اسی دو ہتھاں والے ہاں تے دونوں اٹھاؤنا اپاں کیڑا ایک والے ہاں. میرے رب نو صدیق کہہ دے اچھی آواز نال صدیق اچھی کہنا صدیق پسند صدیق بولو صدیق پسند. یا اللہ کیوں جہا پسند ہے. آواز آتی ہے مینوں صدیق ہو جہا پسند ہے. ہجرت والی رات ہوئے گی کندھے ابو بکر دے ہون گے وجود مصطفیٰ دا ہوئے گا. ایہو جہا پسند ہے ابو بکر. بیندے رہن والے میرا مزاج ہے جدو اتنے شیر اڑ جائیں تے پھر میں واپس نہیں موڑدا. اگر سبحان اللہ پوری کرو تے ایمان تازہ کردا جاواں.
سارے بولو سارے بلند آواز نال شان ود گئے موڈیاں تے چان والیا 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 اوتھے غارہ پیا دندیاں گوائیاں نے جتھے تین رات رل کے نبھائیاں نے نبی نو سینے لان والیا اگر اجازت ہوئے تے غار دا منظر بھی کھا دے ماں چولا پار غاران دے سراخانوں لکائی جا جیری کھوٹ بچے کھوری پیر دے ٹکائی جا چولا پار غاران دے سراخانوں لکائی جا جیری کھوٹ بچے کھوری پیر دے ٹکائی جا سیر جولی وچ شاہ ابرار دا سب ول ول ڈنگ نے ہمار دا تے پیر نہ ہلان والیا میں اس صدیق دی عظمت نو سلام کیوں نہ کراں میں اس یونیورسٹی نو سلام کیوں نہ کراں جس یونیورسٹی دا پرنسپل محمد الرسول اللہ نظر آندا ہے جے میں طالب علم کو پوچھے پھر میں اپنے انداز وچ کہاں گا میں جس مدرسے دا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں بنان والا خلیل اللہ تغاریاں اٹھان والا ذبیح اللہ آباد کرن والا رسول اللہ مستعد دا نام رسول اللہ شاگرد حزب اللہ نصاب کتاب اللہ ممتحن خود اللہ بی والے جملہ ضائع نہ کری ورنہ دکھ رہ جائے گا نصاب کتاب اللہ ممتحن خود اللہ نتیجہ رضی اللہ جیرا من جائے رحمت اللہ جیرا نہیں من رہا لعنت اللہ اسی کسے دے سر خرید غلام نہیں میں کسے دے باپ دا نوکر نہیں سانو دین صحابہ نے پہنچایا جے کسی اور پہنچایا تے دس دیو نہیں تے بلند آواز نہ کہو دین کس پہنچایا ہے بولو بولو دین کس پہنچایا ہے چکوال والے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے میں اپنی ہر تقریر زندگی دی آخری تقریر سمجھ کے کرتا کوئی پتہ نہیں کس مقام تے زندگی دی شام ہو جائے کوئی پتہ نہیں کدوں بلاوا آ جائے لیکن طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا رب کعبہ دی قسم جدوں تک ساڈیاں رگاں دے اندر حلالی خون دور رہا ہے قیامت دی صبح تک صحابہ دی عظمت دا پھڑیرا لہراندے رہاں گے انشاءاللہ انہیں ٹھنڈے نعرے میں مرکز ٹھنڈے نعرے والا نہیں ہے انہیں ٹھنڈے نعرے والا مرکز نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ سجنوں تسی میں نو دسو قرآن مصطفیٰ نو مخاطب کر کے کہہ رہے سونیا جے چکوال والے ایمان لے کے آنا چاندے نے پھر انہاں نو دس دے انہاں ورگا ایمان لے کے جنہ وال قرآن اشارہ کر رہے او کون ہے بولا والا کون ہے آواز آندی ہے مینوں صحابہ دا ایمان پسند
मैनू सिद्दीक पसंद, मैनू उमर पसंद, मैनू उस्मान पसंद, मैनू अली मुर्तजा पसंद, मैनू तलहा पसंद, मैनू जुबैर पसंद। तुसी मेरे वल वेखना है, मेहमान इंशाअल्लाह आंदे जांदे रहणगे। सिद्दीक भी रब नू पसंद, उमर भी पसंद, तलहा भी पसंद, जुबैर भी पसंद, साद ते सईद भी पसंद। फिर जिन्नू चकवाल वाले काला कहंदे ने, मेरा बोस बिलाल नो आला कहंदा। तू जिन्नू काला कहना है, मैं उन्नू आला कहना। फिर इतनिया अजमता वाला बिलाल, इतनिया शाना वाला बिलाल, इतने मकाम वाला बिलाल, इतनी रुतबे ते इज्जत वाला बिलाल। जिस दिन काबा फतह होया, महबूब ने फरमाया, बिलाल काबे दी छत ते चढ़ जा, काबे दी छत ते चढ़ के अजान दे दे, ते काबे नू भी दस दे तू बड़ा उच्चा है, पर मुहम्मद दा बिलाल तेरे। सहाबा भी पसंद, सहाबा दा ईमान, सहाबा दिया नमाज़ां, बोलो बोलो बोलो, सहाबा दे सजदे, हुसैन दिया नमाज़ां, बोलो बोलो हुसैन दिया नमाज़ां, बोलो बोलो हुसैन दिया नमाज़ां। अगर इजाजत हो तो गल कर जावे, गल कीते दी आ गई, सुभान अल्लाह कहंदे हो। हुसैन दियो नमाज रब नू पसंद है, जेरी नमाज हुसैन ने अबू बकर दे पिछे हाथ बन के पढ़ी। नहीं नहीं, हाथ बन के पढ़ी है, नहीं नहीं, हाथ बन के पड़ी है। उमर दे पीछे हुसैन हाथ बन के खड़ा नजर आएगा, उस्मान दे पीछे हुसैन हाथ बन के खड़ा नजर आएगा, अली दे पीछे हुसैन हाथ बन के खड़ा नजर आएगा। फिर मनना पड़ेगा नमाज हुंदी उदों में जदों हाथ बने हो। सिद्दीक पसंद, बोलो भाई, रब नू पसंद, मुस्तफा नू पसंद। ते जे 1400 साल तो बाद कोई भौंकदा फिरदा है, अल्लाह फरमांदे ने तू भौंकदा फिर, मैनू सिद्दीक पहले भी पसंद सी, मैनू सिद्दीक हुण भी पसंद। या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। आना जरा कुरान दा तर्जमा करदा जावां। वाइजा कीला लहुम आमिनो कमा आमनन नास। ईमान लेके आना ही ते सिद्दीक वर्गा, ईमान लेके आना ही ते उमर वर्गा, ईमान लेके आना ही ते उस्मान वर्गा, ईमान लेके आना ही ते अली मुर्तजा वर्गा। जे ईमान लेके आना है, जे नमाज़ा लेके आनिया ने, फिर हुसैन वर्गिया। इत्ते इत्ते अड़ गया शेर मौलाना मुआविया साहब, इत्ते अड़ गया शेर। हुण सुभान अल्लाह कह दो, माशाअल्लाह मुनव्वर शहीन साहब आ गए ने, सुभान अल्लाह कह दो यार बुलंद आवाज नाल, सारे बोलो सारे यार बुलंद आवाज नाल। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। चकने से पर झुकी तूने तिलावत को सलाम। आज 1400 साल तो बाद अगर कोई नेजा सुट दवे ते सारी गवर्नमेंट ओनू अपना हीरो बना लेंदी है। पूछिए की वजह है ते कहन वाला कहंदा इन्ने नेजा सुटिया है। पर चकवाल वाले मैं मवाजना नहीं करदा, मैं ते जुमला दे के जा रहा हुसैन दी मुहब्बत च। इन्हां दुनिया वालियां दी ते गवर्नमेंट दी नजर दे अंदर ओ हीरो है जिन्ने नेजा सुटिया है। मेरी नजर विच ओ हीरो है जिन्ने नेजे ते चढ़ के कुरान पढ़िया। असी ते उस हुसैन नूं मनण वाले हां, असी ते उस सिद्दीक नूं मनण वाले हां। जे काला कवे ना काला, मैं सप दी गल कर रहा, काला जे आके कवे ना पैर हटा, बोल दो यार बुलंद आवाज नाल, डर गए हो? सुभान अल्लाह ते कह दो। जे काला नाग मारे डंग
تے کہے ہٹا پیر تے لوگ کہندے ہیں اے عاشق سی مصطفیٰ دا بولو گے اے عاشق سی سبحان اللہ کہہ دیو اے عاشق سی میرے والے دیکھنا ہے اے عاشق سی مصطفیٰ دا مصطفیٰ دے انتظار وچ بیٹھا سی اے عاشق سی مصطفیٰ دا مصطفیٰ دے انتظار وچ بیٹھا سی میں کیا میں کور نہ مار عاشق نبی دا ہوئے صدیق نو ڈنگ مار ہی نہیں سکتا عاشق مصطفیٰ دا ہوئے عمر نو ڈنگ نہیں جے مار سکتا او بھی کوئی عاشق ہے او بھی کوئی نمازی ہے صف دے اندر ہر بندہ بھی نمازی نہیں ہوندا ویکھنا صفا لگیاں ہویاں نے فجر دی نماز ہے حسن بھی موجود حسین بھی موجود علی بھی موجود صفا لگیاں ہویاں عمر نے کیا اللہ اکبر تے ہاتھ بن لے میں ایک ہی جملے تے روک رہے ہیں تاکہ تانوں سمجھ آ جائے تے جڑا پیچھے کرا سی چادر لویٹی ہوئی ہاتھ وچ چھری تے نیت بری کیتا نہ وار علماء حضرات توجہ کریں گے تے انشاءاللہ میں انہاں دی محبت چاہیے ہے چھری جو مارے خنجر جو ماریا جناب عمر زخمی ہو کے جس ویلے مصلی مصطفیٰ تے گرے نے جدوں زخمی ہو کے مصلی مصطفیٰ تے آئے نے جناب عمر زخمی حالت دے اندر جے میرے وال توجہ کرو گے تے انشاءاللہ گل سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ کہہ لو تے جس ویلے زخمی ہوئے نا تے جناب عبد الرحمن ابن عوف دا بازو پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا میں کیا میرا تصور میں کیا عمر تھوڑی دیر نماز لیٹ ہو جائے گی پہلے ذرا تہاڈا خیال کر لین عمر کہنے نہیں چشتیاں نہیں میں اپنے تو بعد عبد الرحمن ابن عوف نو مصلی تے اس واسطے کھڑا کر دیتا ہے تاکہ چکوالا لیاں نو پتہ لگ جائے ساڈا امام غائب نہیں چہرے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دو گل میں عقیدے دی کر گیا سبحان اللہ کہہ دو سنیاں دا امام بھی غائب نہیں تے سنیاں دا قرآن بھی بولو گے سنیاں دا قرآن بھی سنیاں دا کول نمازاں بھی سنیاں دا کول مسجداں بھی سنیاں دا کول یا اللہ سارا کچھ سنیاں کول کیوں ہے آواز آندی ہے جنہاں نے مسجد دے دروازے تے علی نو شہید کیتا میں مسجداں کھس لیاں جنہاں نے مصلی مصطفیٰ تے محمد علی مصلی مصطفیٰ تے عمر نو شہید کیتا میں مصلی کھس لیا جنہاں نے قرآن دے سامنے عثمان نو شہید کیتا میں قرآن کھس لیتا قیامت دی صبح تک قرآن بھی سنیاں کول رہے گا مسجداں بھی سنیاں کول رہن گیا مصلی بھی صحابہ دا ایمان خدا نو بولو گے جملہ یاد ہوئے تے سارے بولو گے صحابہ دا ایمان خدا نو حضرت نے جنہ میں نو ٹائم دیتا ہے نا انتظامیہ نے ان جو صرف 2.25 گھنٹے رہ گئے ہون ڈلے ہو گئے ہو صحابہ دا ایمان خدا نو بولو گے صحابہ دا ایمان خدا نو سارے بولو گے صحابہ دا ایمان خدا نو صحابہ دے سجدے خدا نو صحابہ دی قرات خدا نو سارے ہاتھ چوکے کہو گے صحابہ دی قرات خدا نو صحابہ دی نماز خدا نو صحابہ دا قرآن خدا نو صحابہ دی تلاوت خدا نو پسند ہے اللہ فرماندن محبوبہ ہن پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہن زنجیدہ ہون دی ضرورت نہیں ہن پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہن گھبران دی ضرورت نہیں میں ایسے یار تیرے نال ٹوڑ دیتے نے بدر وچ جائیں گا صحابہ نال جان گے احد وچ جائیں گا صحابی نال ہوئے گا خندق وچ جائیں گا صحابی نال ہوئے گا تبوک وچ جائیں گا صحابہ نال جان گے جتھے جتھے جائیں گا صحابہ تیرے نال نظر آن گے مغار وچ جائیں گا صدیق ہوتے بھی نال نظر آئے گا مزار وچ جائیں گا صدیق ہوتے بھی نال
ਐਵੇਂ عطا ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚਾਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਕਸ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜ਼ੱਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਏ ਦੇ ਕਿ ਤਾਏ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ महबूबा मस्जिद नबवी विच बह के कुरान सुनाना तेरा काम। यार मैं देंगा, उच्ची बोल लेंदे हो, यार मैं देंगा, अजवाज मैं देंगा, अजवाज मैं देंगा, अजवाज मैं देंगा, बेटियां मैं देंगा, बेटी नहीं बेटियां, बेटियां मैं देंगा। हुण रुकना नहीं, टाइम नहीं, सुभान अल्लाह कह दियो, बेटियां मैं देंगा। ते यार एहो जे मैं तेनू अता करांगा जे मकाम इब्राहिम ते खड़ा होके उमर कहेगा ना, या रसूल अल्लाह मेरा इत्थे नफल पढ़न नूं दिल करता है। अगर इजाजत हो तो एक जुमला दे जाओ, सारे बोलो, सारे यार बुलंद आवाज में। उलमा ने लिखा है कि हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा नफल पढ़न नूं दिल करता है। हुजूर ने फरमाया मैं तो दिते हुए मंडन वाला, इजाजत नहीं। उमर दा इसरार है, नबी दा इनकार है। मैं अपने ज़ौक़ च कह रहा, उलमा तो माज़रत नाल फतवा ना लग जाए। हुजूर इनकार कर रहे हैं, उमर इसरार कर रहे हैं। सहाबा दी मजलिस है, नबी भी बैठे हैं, उमर भी बैठा है, इधर नबी है, इधर उमर है, इधर सहाबा बैठे हैं। हुण रब दे फैसले दा इंतजार है कि रब की कहता है। तो कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। मैं तो रुकना नहीं, बस इशारा देने लगा कि क़यामत दे सुबह तक मुसल्ला बिछा दे। मैं अगला जुमला अपने ज़ौक़ उमर दी मुहब्बत च कहन लगा, जे कोई 1400 साल तो बाद वली जाए, गौस जाए, कुतब जाए, अबदाल जाए, आला जाए, अदना जाए, अदीब जाए, खतीब जाए, जिन्नी देर तक मकाम इब्राहिम ते नफल नहीं ना पड़ेगा। बोलोगे बोलोगे बोलोगे। अगला जुमला जाया ना करना, अल्लाह तानू हयाती अता फरमाए। मैं अपने ज़ौक़ च कहने लगा है, कोई किताबी जुमला नहीं है, ज़ौक़ी जुमला है। फतवा ना आना चाहिए, इस जुमले ते दाद आनी चाहिए। अल्लाह फरमांदे ने क़यामत दी सुबह तक मुसल्ला बिछा दे। वली आए, गौस आए, कुतब आए, अबदाल आए, आला आए, अदना आए, अदीब आए, खतीब आए, जिन्नी देर तक उमर दे दिल दी मनशा वाली जगह ते, उमर दे दिल दी मनशा वाली जगह ते, मैं फिर कहना जुमला, उमर दे दिल दी मनशा वाली जगह ते दो नफल नहीं ना पड़ेगा। हज भी कबूल नहीं ते उमरा भी कबूल नहीं, हज भी ना मुकम्मल ते उमरा भी ना मुकम्मल। अगर इजाजत हो तो जुमला दे जावा। देवबंदियो, बरेलवियो, आले हदीसो, तशियो, जिदे दिल दी मनशा दे मुताबिक बरेलवी, देवबंदी, शिया ते अहले हदीसां दा हज कबूल होवे, ओनू उमर कहंदे या हज छड्डो या उमर नू सलाम करो, या हज छड्डो या उमर नू सलाम करो। अल्लाह फरमांदे मैं ते ऐसे चुन के दिते ते सारे पसंद सी ते मैं दिते ना। एवें नहीं रब ने कह दिता कि ईमान लैके आना ही ते इन्हां वर्गा लैके आ। मालूम होया ईमान भी पसंद, कुरान भी पसंद, सलाम भी पसंद, किरात भी पसंद। मैं तानू गवाह बनाना चाहता, ए तेरा ताड़ियां मस्जिदां दे अंदर कुरान मजीद है, किने पहुंचाया ताड़े तक? बोलो भाई मुक्ति मुकामा में सारे बोलोगे, सारे कुरान पहचान वाले कौन? बोलोगे कुरान पहुंचाने वाले कौन? फिर बोलोगे कुरान पहुंचाने वाले कौन? बड़ी देर तो माशाअल्लाह तुसी बराजमान हो। मैं चाहांगा अज जरा सहाबा दी मुहब्बत है, थोड़ी देर लई खड़े हो जाओ। अल्लाह तानू ता क़यामत सलामत रखे। अज सिद्दीक दे हक च खड़े होवोगे, कल सिद्दीक तेरे हक च खड़ा होएगा। अज उमर दे हक च खड़े होवोगे, कल उमर तेरे हक च खड़ा होएगा। दसो कुरान पहुंचाने वाले कौन? कुरान फैलाने वाले कौन? दीन फैलाने वाले कौन? दीन पहुंचाने वाले कौन? सुन्नत फैलाने वाले कौन? सुन्नत पहुंचाने वाले कौन? और
دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچہ عام صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام خزائیں سمٹ رہی ہیں آئے ہیں دن بہار کے خزائیں سمٹ رہی